Oh, tiga dan itu cuma bikin provokasi. Mesin cuci kan mau lalu. Tahu sih kan tangan إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عباد الكرام والصحابة القرباء والتابعين وتابع التابعين لا أولي وعلى مسلم خصوصا إلى أرواح مولانا الشيخ محمد أوسع بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأمر بن هادي إسماعيل البنجري والشيخ محمد زين عبد الله البنجري وأصحابهم وفراحهم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرباتنا وجيراننا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشى عبد الرحمن المغفرة ويعبد جنة الجنة وينفعنا بأسرار المنوال مولوم منافات وخصوصية وكرامات في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل معنى بالسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خاشع الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كنتم توعدون إصلاها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي
أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيت أجمعين خصوصا إلى روح مشرف رداب عبد الله محمد البوصري وأصوله وفروعهم وإلى أرواح مشايخنا معلمنا والدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعد درجات في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر الذنوب ونعد كل منا سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع أعمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برحمة يحفظ من فتنة هذا الزمان على هذه النيات وعلى كل من عمل السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مشفق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد مصطفى من خص بالكرم أمن تذكر جيران بدي سلام من اجتدى أنجر من مقلة بدم أمحب الريح من تلقائك لمات وأمضى البرق في الظلماء من عظم فما لعينك إن قلت فهمت وملق بك إن قلت استفق يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آية سبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلال ولا أريقة لذكر البني والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت وجد خط عبرة وضن مثل البهاء على خديك والعنى من أنصار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لئيمي في الهوى الأضري معذرة مني إليك ولا أنصفت لم تلومي عدتك حالي لسر بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسم محتني نصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذر في صمم إن انتهى أشد في عدل وشد أبعد في نصنع التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرت بالسوء ما تعذب من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرد في الألم في رأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سحرا بدلي منه بلا كتم من لبراد جماه من غوايتها كما يراد جماه الخيل بنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترون بمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنسوق طفل إن تمله شاب على حب الرضا وإن تتمه ينفتم فاسرق هوى حذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصم ورعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استهلت المرأة فلا تسم كم حسنة لقت للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب
بك خير الخلق كلهم واخشى الداس حسام من جوع ومن شباع فربما خمسات شر من تخم واستفرغ الدم من عين قديم تلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان ونفسهما وإنهما محضك نصفا تهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لهم تمرت به وما استقمت كما قول لك استقم ولا تزود قبل الموتنا فلة ولم أصل سوى فرد ولا أصوم ظلمت سنة من نهي الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشد من سغب أشاءه وطوى تحت الحجارة كشمطرف عدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وروضته جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام الشمم وأكدت زوده فيها دار إن الضرورة لتدعو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من له لا تخرج الدنيا من عدم محمد سيد كونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قليلا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حق من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسك نبيه مستمسكون بحبل غير منقسم فاق النبيين بخلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا منا بارع رشفا منا ووقفون لديه عند حدهم من نقطة المئة من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غير منقسم دام دعاته النصر بنبيهم وكن بما شئت مكان فيه واتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من نظام فإن فضل رسول الله ليس له حق فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير خلق كلهم لو نسب قدره آيته عظم ما يسمه حين يدعى سر الإمام لم يمتحن بمتى العقول به حرصا عليه وتقبل النهي معاي الورى فممنه فليس يرى القرب والبعد منه غير منفه كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته غمنية منتسل عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس بدرهم كواكبه يضرن أراها للناس في الظلم حكم بخلق نبي جنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كذلك كرف والبدر في شرف والدهر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ المكن في صدف من مدينة أنتك منه ومبتسم لا تبين دل تربا ثم أعظمه تبلم كشك منه وملتثم أبنى مولده أنت بعنصره يتبم
منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا منتقى فيه الفرس أنهم بحلول بؤس والنقم وبكاء ونكسر وهو منصدر كشمل أصحاب كسر غير متئم والنار خامدة الأنفس من أسف عليه ونهر سهل العين من سدم وسأس وكأن غدت بحيرتها ورد وردها بالغد حين ظلمك أن بالنار ما بالماء من بلال المزن وبالماء ما بالنار من ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عام وسم فإعلان البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعدما عينوا في الأفق من شهوب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا وحي منهزم من الشياطين يقوي إثر منهزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم كأنهم هرب أبطال أبرهة وعسكر من راحتيه من ذنبه بعد تسبيح لباطنه مع نمز مصابه من أشياء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سكرت سطر لما كتبت فروعها من بدء الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مثل الغمامة أن سرسا ساحرة تقيه حر وكسل الهجير هم أقسمت بقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم ومحاوى ورم خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أم فسق بالقر والصدق لا كريم وهم يقولون ما بالغر من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وقاية الله أبدا عمودا حفت من الدروع وعن علم من الأطم ما سمعني جرد ما واستجرت به ومنه لم يضم ولا تمسك بين الدارين من يده إلا استلم كنادى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤيه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال متلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم تبارك اللهم وهي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت قريبا من رفقة الأمم وأحيت السنة الشباب وته حتى حتى قرة في العصر دهم بعرض جد أخذت بطه بها سيف من اليم أو سيل من عرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم دعني وواسفي آيات الله ظهر ظهورنا القرى ليلا على عالم قدر يزداد وسطا وهو منتظم وليس ينقص قدر غير منتظم فمتى ولو أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن مودة قديمة موصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم لم تقترب بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وأنا دواء إرم دامت لدينا ففقط كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما هرب أو إلا عدم هربنا بالأعد إليه ملقي السلام رد بلاغتها دعوى معارضها رد الغيو رياض الجميع عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لهنا منك
كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تؤات ولا تصعد إبها ولا تسام على الإكثر في السام قرن بها عين قرها فقلت له لقد فقت بحبل الله فاعتصم إن تبلغها خيفة من حرنا إلى ضعفتها فلظ من وردها الشبيم كأنها الحب تبيض الوجوه به وقد جاءوه كالهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فكالصم غيرها في الناس لم يقم لا تنجبل لحسب الراحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهم قد تنكر عين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم الماء من سقم يا خير من يمام الأفن ساحته سيوافق فمطون العين في الرسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ومن هو الآية الكبرى للمعتبر نعمة العباد المغتنم سارت من حرم الليل إلى حرم كما سار البدر في دجن من الظلم وبتك فإلى أن يتم منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها ورسل تقديم محكوم على خدم وأنت تخترق السبات باك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من دون في ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرف مثل مفرد العالم كما تفوى ذبي وصل أي مستتر عن العيون وسر أي مقتتم فحسب كل فخر غير مشترك وجزء مقام غير مزدحم وجل مقدر مولك من رتب وكما ولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بشرى لنا منشر الإسلام إن لنا من العنا يترك غير منهدم لما دعا الله دعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم أمم رأت قلوب العدا عند أبياته جنبات أجبل الكفر من الغنم أنزل يلقاهم في كل ترك حتى حقا يلقون لحما على ودم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والذكرار فقد يقبطون به أشر مع الإقدام والرحم قم بالليالي ولا يدرون عندتها ما لم تكن الليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حلس أتاهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خمس فقسى بها يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل لله معتسب يسلب مستصل للكفر مستلم مولاي صل وسلم دائما بك خير خلق كلهم حتى بدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها مصلة الرحيم مخلة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تكمل كائمهم الجبال فصل عنهم مصادمهم جراء منهم في كل مستقدم وصل هنين وصل بدر وصل أهدا فصل حق لهم دهمنا وخمع المسير كدهم لم وردت من العدا كل مصد من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والكاتبين بسم الختم ترك تقلمهم حرف جسم غير منعجم الشك سلاح لهم سمة تميزهم والورد ينقذ بسمام السلام تودي إلى كريهم نصر أشرهم فكسبوا الزرع في الأكمام مكان كأنهم في ظهور الخزينة تربا من شدة حزم من شدة الهزم فرق قلوب العدا من بسهم فرقا فما تفرق بين الفهم والفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير خلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تقه أصل في أجمها تجم ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حج ملته كالتها كما الأشبال في أجم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم خصم برهان من خصم كفك بالعلم في الأمه معجزة في الجاهلية وتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خدمته بمديه أستقل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم ديانات شهوته كأنني بهما حد من النعم أتاك يسيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري بالدنيا ولم تصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعجله يجب الله الظلم في البيع وفي سلامه إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبيب منصرم فإن لي ذمة منه بتسميته محمد وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاد أخذا بيده فضلا وإلا فقل يزلك قدمي أشاء أن يرم الرجم كرمه أو يأجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفتري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا قريبا إن الحيا ينبت الأزهار في الحكم ولم أرد زهرة الدنيا التي اختطفت يد زهير بما أثنى على هرمي يا أكرم الحكيم لمن ألذ به سواك عند خلق في الحديث العميم يا أكرم الحكيم لمن ألذ به سواك عند خلق الحديث العميم يا أكرم الحكيم لمن ألذ به سواك عند خلق الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يطيق رسول الله جهك به إذا كريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة العظمى في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان فقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وتب بعبدك في الدارين إن له صبر ما تدعوه الأول ينهزم وذل بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مع النهر عجبات البنير حصبا سحاب العسير النغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في مسجد الأقصى وفي الحرم لجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسيم من أعظم القسم وهذه
burdatul muhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bai'i wa fi khatami abyatuha qad atat sitina mamiatin farid biha karbana ya wasi'al karami abyatuha qad atat sitina mamiatin farid biha karbana ya wasi'al karami abyatuha qad atat sitina mamiatin farid biha karbana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada رفق كلهم يا ربي واختم لقارها وسمعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريت أمن تذكر جيران به سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yaktaba abadal abidin wa dhahab dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Fal jawabu yaqul musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. فالجواب أن يقول أن الله تعالى يميت الخلائق كلهم إلا من كان في الجنة والنار ويحييهم الله تعالى ويحشرهم ويحاسبهم ويحكم بينهم بالعدل فمن كان من الملائكة والجن والإنس فإنهم يتلاشون فمن كان فاسقا لم يبق في النار بعد الحساب وأما المؤمنون ففي الجنة خالدون وأما الكافرون ففي النار خالدون ولا تفنى الجنة والنار ولا أهلهما ومن شك في شيء من هذه الأشياء فقد كفر. Menyambung daripada pembicaraan kita pada minggu tadi, yaitu masalah hari kiamat. Telah kita ketahui bahwasanya kiamat itu ada terbagi dua. Yang pertama ialah kiamat kecil, yang kedua adalah kiamat besar. Kiamat kecil itu ialah kematian, dan itu terjadi pada masing-masing dari individu makhluk hidup. Adapun hari kiamat yang terbesar itulah hari kiamat yang menghancurkan langit, bumi, dan alam semesta ini. Maka daripada awal pintu kita masuk ke dalam akhirat adalah kematian tersebut. Di kematian itulah kita bisa menentukan apakah diri kita selamat atau celaka. Mudah-mudahan apabila sampai ajal kita tadi, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang yang selamat. Apabila selamat di alam kubur, maka sesudahnya itu lebih enak, lebih gampang urusannya. Tapi kalau sudah di alam kuburnya sulit, maka yang sesudahnya pun lebih sulit. Begitulah kita harus mengimani kalau kematian itu tidak ada yang tidak percaya. Bahkan orang kafir pun percaya mereka mati. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya, pasti akan meninggal dunia. Adapun hari kiamat itu awalnya ialah tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, karena tiupan itu ada dua. Tiupan sangkakala pertama itulah yang menghancurkan langit dan bumi dan mematikan seluruh makhluk hidup, kecuali ada 8 orang. Yang 8 itu ialah 4 malaikat pembawa arasy, yang keempat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail. Yang paling terakhir meninggal dari mereka itu ialah malaikat Azrail. Malaikat Azrail mencabut malaikat Hamalatul Arsy, mencabut Jibril, mencabut Mikail, mencabut Israfil, roh mereka.
Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Israel, karena engkau telah kuasakan untuk mencabut roh makhluk hidup, maka cabutlah rohmu sendiri. Maka ketika itulah Israel merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Katanya di dalam riwayat itu dikatakan, seandainya aku bisa merasakan sakaratul maut sesakit ini, aku tidak mungkin aku tidak bisa mencabut nyawa makhluk hidup. Setelah itu habislah makhluk hidup, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan. Air hujannya ini berbentuk air mani. Air mani pian tahoja. Di dalam fikih disebutkan putih, kental, kemudian berbau. Apabila baunya waktu basah itu nang kayak adonan roti baunya. Apabila waktu kering air mani itu baunya seperti bau hintalo, bau putih hintalo. Yang memadah itu siapa? Yang memadah itu Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi kada pernah kawin. Imam Nawawi itu ada murid sidin yang menggawil sidin guru ya. Pian kenapa sampai wah ini kada kawin-kawin, umur sidin 53. Ujar Imam Nawawi, kenapa ikam hanya aja mengatakan aku kada ingat lawan dikawin. Lain kayak kita ini ingat terus kawin anak terus. Kalau sidin kada ya, sejakannya sidin ikam ingat akan aku dari muda sudah aku kawin sidin. Kenapa sidin asik lawan apa? Asik lawan ilmu. Hitungan umur sidin itu 54 tahun, tapi sudah banyak sidin mengarang kitab. Ibaratnya itu dari mulai sidin bayi kitab itu nah hitungannya. Padahal sidin lagi bayi pada pernah menulis kitab. Nah, jadi ibaratnya umur sidin itu seakan-akan habis lawan mengarang kitab. Nah, ya ini kitab lain kitab ini. Kalau ini Syekh Nawawi, nya ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu nang di Arab, itu di Suriah kalau kada salah. Ada Syekh Nawawi, ini orang Banten. Jadi Abah Sidin menamai Sidin Muhammad Nawawi. Mudah-mudahan anakku kayak Imam Nawawi di zamannya. Maka jadilah maka Imam Nawawi bujur Sidin. Sidin ini orangnya Syekh Nawawi Banten, bakubur di Makkah. Dan ujar riwayat itu beliau adalah termasuk murid daripada Datuk Kalampayan. Syekh Nawawi ini generasinya di bawah pada Datuk Kalampayan. Nah, jakanya padahal nang memadahi air mani itu nang kayak putih kental itu siapa? Imam Nawawi. Padahal sidin kalau suah kawin. Nah, tapi sidin tahu. Nah, dikirim Allah Ta'ala tadi hujan bentuknya air mani. Nah, semalam kan ada bagian manusia ini ada halus bentuknya, nang kayak debu halusnya. Di mikroskop hanya kelihatan. Itu diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan kada mau hancur. Dijamur buahnya, dibakar, dipukul dengan alat-alat berat kada mau hancur. Disitulah cikal bakal manusia nanti tumbuh. Seperti kita ini, kan kita ini seperti ini badannya. Di dalam kubur kelelawasan hancur. Apabila air hujan yang seperti air mani tadi terkena yang biji itu tadi, maka biji itu tadi membentuk manusia lagi. Nah, terbentuklah awak kita asalnya. Jadi Allah kirim hujan tadi selama 40 hari, terbentuklah jasad-jasad yang sudah hancur. Manusia dan binatang terbentuknya. Imbah terbentuk siap sudah. Pada saat itulah Allah Ta'ala membangkitkan Israfil. Israfil berdahulu dibangkitkan. Lalu disuruh Allah Ta'ala tiup sangkakala yang kedua kalinya. Sangkakala ditiup 2 kali. Yang pertama menghancurkan, yang kedua membangkitkan. Ditiup oleh Israfil. Ditiup oleh Israfil, maka roh-roh yang asalnya berada di tempatnya langsung kembali ke jasad-jasadnya seorang. Kada mau terkohorok. Roh ulun tabulik. Roh bubuhan pian kada mau tabulik.
Itulah jar Allah Ta'ala wa idan nufusu zuwijat, dan ketika roh-roh itu dikembalikan ke jasadnya, pada saat itulah timbul, pada saat itulah manusia ini bangkit dari alam kuburnya. Nah, bangkitnya ini macam-macam. Ujar Allah Ta'ala, pada hari itu bangkitlah manusia dengan bermacam-macam aneka ragam, karena berdasarkan amal mereka sendiri. Ada yang timbul dari kubur bentuknya seperti babi, ada yang timbul bentuknya seperti anjing, ada yang dihalau. Dibangkitkan itu apa gunanya? Itu dihalau ke padang mahsyar. Menurut riwayat padang mahsyar ya padang Arafah. Bayangkan kita dari Banjar, dan kita berkubur di Banjar, berjalan ke sana ke padang mahsyar nang kaya barah. Cuma macam-macam orangnya, ada yang tergantung amalnya, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan, ada yang berjalannya pakai muha. Nah, ini semua akan terjadi. Cuma kita ini kada tahu, mudah-mudahan kitanya nang terbaik. Ada yang berjalan ke padang mahsyar membawa parut sing genalan yang kayak gunung 2 kali lipat. Isinya kalajengking, ular, macam-macam nanah darah. Kenapa sebabnya itu? Sekalinya waktu di dunia ketujuh makan harta riba. Ada juga yang dihalau, kemaluannya ini menyala-nyala lawan api, mengeluarkan cairan. Jadi orang terganggu melihat ini saking busuknya, saking berbaunya itu. Nah, sekalinya kenapa jar kesalahannya bahari ketujuh berzina, ketujuh melakukan hubungan dengan pasangan yang tidak halal. Alhamdulillah min dzalik. Ada lagi yang dihalau di kubur sampai ke padang mahsyar. Muhanya ini bercahaya, lebih terang cahayanya dari bulan. Mereka itulah jar orang yang ketujuh berwudu. Nabi mengenali umatnya ini dengan air wudu. Inna ummati yuhsyaruna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku dihalau ke padang mahsyar itu dengan bercahaya wajah mereka dan anggota badan mereka. Mereka itulah umatku, kata Nabi. Nah, macam banyak lagi di riwayat itu. Kalau kita membicarakan kada hadis ya, sampai ke jam 12 banyak. Yang penting kita mudah-mudahan tekanan yang baik aja. Ada lagi yang nanti imbah bangun dari kubur langsung ada kendaraan dihiga. Ujarnya, yuk naikkan ke kendaraan ini. Naik ke kendaraan, langsung kendaraan tadi membawa ke dalam surga. Padahal kan imbah dihalau itu di padang mahsyar sampai dihisab pulang. Matahari ini kurang sejengkal kah? Sejengkal sekilan dari kepala. Kalau buahnya kada langsung sampai, kena imbah itu sampai di timbangan, kena melewati pulang siratul mustaqim. Sirat ini bentuknya seperti rambut yang dibelah 7, lebih tajam dari pedang. Batu pulang naiknya 1000 tahun, datar 1000 tahun, menurun 1000 tahun. 3000 tahun kita menyeberang itu saja. Maka setiap penyeberangan kena hendak berpindah nang ke datar, ada pos di situ malaikat macam-macam ditakuninya apakah. Hendak kena nang ke jalan menurun tuh, ada juga malaikatnya di sana. Parak sampai ke surga, ada pulang pos ibaratnya razia toh. Ibaratnya tuh kalau kayak kita ini kan sudah tergabung, mana Pak SIM-nya, mana STNK-nya. Kalau di sana ada ibaratnya tuh SIM-nya mana, kayak STNK di sana. Ketat benar. Nah, ada yang sudah sejak lagi sejengkal saja Pak, sejajak lagi sampai ke surga. Sekalinya bawa menderbau gugur ke neraka. Ada juga tuh, ada nah hanya berjajak saking ketakutan langsung tercabur ke neraka. Ada orang kafir lawan munafik harus lagi menyeberang langsung ditimbai ke neraka. Nah, ini hanya kisah aja lah. Jadi ada di status ulun membaca pada saat ini dunia itu nyata, akhirat hanya cerita. Tapi nanti dunia yang cerita, akhirat yang nyata. Dunia cerita tuh kayak Pak, kayaknya kita di surga berkisahannya, karena bila kita masuk ke surga
bertemu lawan kawan nang kita kenal kawan itu di dunia kena berkisahan buhannya ika mengingatlah bahariwa kita hadir majelis ya nah alhamdulillah ya ingatan dia di sana. Jadi ramai benar kisahnya hari kiamat ini, ada habis-habisnya. Nah, ingkas menolong tadi. Ya, ingkas dihalau tadi. Jadi pas dihalau di padang mahsyar sampai dihalau tadi kan macam-macam bentuknya. Nah, sampai ke padang mahsyar di situ diganakan pulang. Maka matahari sejengkal tadilah dari kepala diganakan Tuhan apabila menunggu tupang di situ. Banyak menggelisah manusia di sana, saking panasnya kada sadar. Apabila jua amal kita ini ditimbang, nah dihisap apabila jua diganakan kayak itu, nah mudahnya kayak disiksa, diganakan dulu. Jadi sampai anggapan buhan manusia di sana, ibaratnya tuh buhannya minta lah kasih bang nih ditimbang amal kami. Biar ibaratnya kan neraka kada apa-apa saking kada tahannya, padahal neraka lebih dahsyat lagi tadi panasnya padang mahsyar, tapi buahnya saking kada katuju menunggunya waktu itu. Nah memang menunggu ini memang lapah ya lah, menunggu ini hal yang paling membosankan jurang. Bagaimana kalau menunggu di sana matahari sejengkal, kada bebajuan pulang, nah antoy yang kada bebajuan. Matahari kada ada makanan, kada ada minuman apa. Nama antari kada ada juga. Nah, lain orang yang meninggal, abah meninggal, anaknya lagi halus. Nah itu diantarinya jadi riwayat itu. Nah ada bahari wali kada hakun kawin, padahal kawin sunnah ya Allah. Kada hakun sunnah kawin. Nah sekalinya malam bermimpi seakan-akan kiamat terjadi. Di dalam mimpi Sidin itu sampai sudah Sidin pada mahsyar, Sidin melihat buhan kakanakannya nah berhamburan membawa banyu. Nah banyu pas bener banyunya dingin. Nah, membawa banyu enak. Nah di antarinya, kenapa sekalinya kakanakan yang memegang banyu tadi ya adalah anak-anak yang meninggal belum balik, menjulung banyu ini kemana? Ke abah mamanya yang sabar. Nah, lalu si ini bingung, kenapa aku nih kada dapat banyu nih? Nah, jadi digawil ada kanakan yang masih mencari mamanya, anak digawil nak aja. Kawakah minta banyu tuh? Jarna anak ada kawan yang bisa nak ulun, bisa nolong. Nah, anak pian mana aja? Jarang kakanakan tadi. Takajud Sidin lagi di dunia kada ada kawin, langsung takajud bangun. Takajud bangun bakuriak. Kenapa kuriaknya? Yo, buhannya kawinakan aku, cari akan aku bini aja. Jar kakawalannya, nah kenapa guru? Jar kakawalan jar murid Sidin. Kenapa guru jadi betagih kawin langsung bangun guring? Dirasakan Sidin bahwa aku bermimpi nangkainya. Nah itulah balasan daripada orang yang meninggal anaknya tapi belum balik, cuma sabar dulu. Kan sudah mempadai semam tuh kakanakannya mencungkung di pelataran surga itu. Dia mereka teriduan, kenapa kada masukkan lagi? Tak kasih masukan apa pulang dihadangi. Kejar bubuhan kanakan tadi kami kada hendak masuk, kami hendak menghambili abah sama kami. Nah itu keuntungannya. Tapi jangan juga bila si anak berharap meninggal balik, kada balik jangan juga kayak itu berharap ya Pak. Dan nalakan juga jadi artinya dalam setiap apapun orang muslim ini punya keuntungan, punya kebahagiaan, manfaat. Meninggal anak lagi halus, ada manfaatnya nanti itu. Karena anaknya ganal ulang, ada juga manfaatnya. Dia sugih, pastinya pemurah, inya menduiti abahnya. Atau paling kada misalnya inya alim, nah inya mengirimi abahnya. Nah jadi itu pang orang berimannya ujar Nabi seluruh perkaranya itu ajaib itu nyaman. Tinggal kitanya aja lagi kayak Pak. Nah di waktu kita senang kayak apa menghadapi, di waktu garing kayak apa menghadapi, ya Allah, di waktu dapat musibah. Nah, memandirakan nyaman aja sabar nih. Paksa orang dapat musibahnya, nah jurang
Nah, maka jar guru memadahi semalam sabar. Soalnya gurunya nang bahampas pangkong ada sabar. Nah, jadi itu mudah-mudahan nang dipandirakannya kawa diamalkan. Nah, itu tadi tak kasih itu kisahnya ulun lah tadi. Nang dapat banyak nih artinya itu bubuhannya tuh. Jadi Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, nyakan jar Nabi manusia itu nanti dihalau betiranjang, kada bersunat, kada bersandal. Umajar Sayyidah Aisyah, bakaya apa boleh lihatan lah lelaki yang bebinian. Bah boleh lihatan lah jar Rasulullah. Nah, kada kayak itu banyak. Kada kawal lagi buahnya memikirkan itu, kada kita pikir lagi masalah itu. Pikir buahnya itu karena raka ke surga, itu aja pikir buahnya. Nah, itu jar Rasulullah. Bisa Aisyah saking supannya si bin itu itu. Mah boleh lihatan lah jar. Lalakian melihat akun binian lah. Jar Rasulullah kada lagi yang memikirkan masalah itu. Mikirkan masalahnya nih, timbangan pun ibarat kah kada kebaikannya kabarat, nang jahatnya kabarat. Nah, lawas itu diganakan Tuhan apabila jua dihisab. Maka macam-macam, ada yang menunggu nang kaya 100.000 tahun hanya dihisab amalnya. Ada yang menunggu 5 menit aja, masing-masing tergantung amalnya masing-masing. Situlah keluar kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kelompok umat supaya hisab ini dijalankan nih. Tasyaflah Nabi Adam menolak jar Nabi Adam, aku kada kawa, aku pernah memakan buah di surga yang menyebabkan Allah Ta'ala sarik lawan aku kada wani minta supan aku lawan kesalahanku. Datang ke Nabi Ibrahim, jar Nabi Ibrahim ya nana, aku pernah 3 kali berdusta, padahal kada berdusta, mahala biyuja, sudah dikisahkan semalam, mahala biyuja, boleh aja padahal. Nah, cuma anggapan sidin berdusta, supan aku minta lawan Tuhan. Datang ke Nabi Musa. Jar Nabi Musa, aku kada wani juga memintakan karena aku pernah juga ya tuk orang ada pelajar sidin tuh minta lihatakan zat Allah tuh kayak apa ya kan minta tuh nah. Apa kisahnya tuh kada ingat Nabi Musa tuh kada wani juga Nabi Musa. Ke Nabi Isa kada wani juga sidin. Jar Nabi Isa datangi Rasulullah, datangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad mintakan oleh Tuhan, beliau adalah kekasih Allah Taala. Datang buhan manusia ke Nabi Muhammad SAW, biar Nabi analaha. Aku nang pantas nang memintakan. Lalu dipinta Nabi. Syafaat Nabi dapat. Pada saat itu dijalankan hisab. Nah, hanya dihisab masing-masing orang. Di sini hisabnya nang kayak pelajar. Ada nang dihisabnya itu disupanakan. Jadi makhluk berkumpulan. Jadi misalnya Allah Ta'ala memanggil Fulan bin Fulan. Jadi Fulan bin Fulan tadi berdiri. Nah, ujar Allah Ta'ala di hadapan makhluk nih. Ujar Allah Ta'ala Ikam pernah mengerjakan ini. Pernah mengerjakan ini. Pernah mengerjakan ini. Disupanakan nya supaya makhluk tahu ini pernah berbuat maksiatnya ini kada ketulungan tuh saking banyaknya disupanakan langsung oleh Tuhan Ta'ala. Nah, ini orangnya nang bahari membunuh, nang bahari mencuri, nang bahari berzina, kita aja disambat angka itu di hadapan orang lah ya Pak. Ada ini seberatan makhluk nang melihat dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir. Oh, supannya hisab pertama. Inilah, nah ini siapa Presiden? Ini orang kafir atau orang munafik. Setelah dibacakan amalnya di dunia tadi, lalu tangannya itu digulung. Tangan kanannya ini digulung di sini. Nah, diborgol. Dua buting lah tangan kanannya lawan tangan kirinya diborgol kayaknya. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberi kitabnya tadi, catatan amalnya lewat belakang. Nah, karena orang menerima amal kitab ini ada 3. Ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, ada yang di belakang punggung. Belakang punggung tadi Tuhan yang menganakannya. Ada kita mengalak juga. Kenapa mengananya pakai tangan jar? Kada kawal lagi. Karena Tuhan yang mengananya. Tangannya ini kada boleh bergerak. Nah, disitulah diberikan kitabnya. Ini orang kafir dan munafik. Orang yang itu orang hisab yang paling berat itu disupanakan di hadapan makhluk.
Ada yang dihisapnya siapa? Dihisapnya berdiaman berduaan. Allah Ta'ala lawan si inya tadi. Allah Ta'ala mangiyau fulan bin fulan. Lalu Allah Ta'ala hisap. Allah Ta'ala hisapnya artinya Allah Ta'ala periksa amal perbuatannya di dunia. Tapi nya berduaan saja, ada di tengah makhluk. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, fulan bin fulan hambaku, ikam pernah Allah hari Rabu ya misalnya hari Rabu jam 7 pagi ikam mengambil sandal orang kalau aja. Tapi Allah Ta'ala begamatan dia menyambat nang si hamba tadi kada kalau lagi terjawab, soalnya nang menyambat siapa? Allah Ta'ala. Ada kawannya menjawab, bah menjawab inggih aja, inggih ya. Allah Ta'ala ingatkah ikam jam 10-nya ayam orang pulang ikam contan jam mainnya saking ketakutanannya tepaluh bimbui awaknya disambat Tuhan bertahan tuh karena kalau ikam ini tapi ujar Tuhan jangan takutan ikam bahari kada ketahuan mencuntan maling ya Allah tak aku yang menutupi dan hari ini pun aku menutupinya. Sudah dosa-dosa tadi tentunya orang ini bertaubat pengelas sudah kayak itulah bertaubat sudah dari mencuri jeratala aja karena ikam sudah bertaubat lagi di dunia sudah aja silakan masuk ke surga. Nah kadang mah ibahtoynya ibadah awalnya gugup pacangan disiksa nih langsung tak apa jurang istilah banjirnya tak cabut apa tajabut uban kesusuban tajabut kesusuban jurang sudah. Nah alhamdulillah aja. Nah kada apa artinya nih Allah. Nah ini tau kan benar sudah untung juga itu sudah hanya imbah tuh ada nang kada berhisapan lagi ya tidak kayak tadi langsung ke surga hanya ditimbang pulang amalnya. Nah kan sudah disambat-sambat tadi timbang pulang kebaikan dan keburukan, bila barat kebaikan ke surga, bila barat keburukan ke neraka. Bila orang kafir kalau sebagai timbangan langsung dicampurkan ke neraka. Ada kisah di sana orang ini sebut ditimbang keburukan kebaikannya. Padahal sebutin kebaikan lagi nih barat kebaikannya sekalinya nang barat kejahatannya jangannya sebutin ada kebaikan lagi jar orangnya nih barat kebaikanku nih ujar orang tadi di mana aku mencari kebaikanku nih tapi nya minta ya Allah Ta'ala ya Allah Allah mencari kebaikan sebutin barang nah supaya barat kebaikan di sini Allah nah supaya engkau ke surga saking rahmatnya Allah ya Allah Ta'ala cari aja. Nah yang dicari kebelujuran ada seseorang nang besi kebaikan sebutin dia besi kebaikan sisanya kejahatan. Jadi mbah anu tadi jar orang tadi mah kebaikanku sebutin aja sisanya kejahatan. Harus lagi ditimbang ya harus lagi biar aku ke neraka jar orang tadi ini kisahnya nih di riwayat ada kayak itu kebelujuran pas bertamuan berdua. Nah orang mencari kebaikan sebutin kebaikan tadi Pak mencari ke bertamuan lawannya wajah ikam ada kabisi kebaikan jar dari akan aku sebutin jadi jar nah pas benar jar aja nah ya kada berguna juga kebaikan kuni jar aja ikam jam ambil nah jar yang paling kada ikam balang masuk surga jar biar aku ke neraka jar ibaratnya bahasa kitanya mau mas terima kasih benar lah jar. Nah lalu nya buka-buka kesukaan nih dapat kebaikan ditimbangnya bisa bujur berat jar Allah Ta'ala. Nah siapa anu artinya nih anu kan yang paling bermono Allah Ta'ala apa ya udah ngisah saking kenapa jadi wah ini hendak mas purunnya orang tuh memberikan kebaikannya jar mana orangnya jar Allah Ta'ala itu nah ya Allah tuh orangnya. Jadi Allah Ta'ala sudah maha tahu ya kalau cuma supaya ada kisah kayak itu. Jadi Allah Ta'ala kan apa ikan jadi akan memberi kebaikan ikan padahal kebaikan waktu itu nang berguna pada hari ini nih. Jadinya mau dipikir ya Allah mau pikir kebaikan ulun nih sebutin aja artinya kada ada gunanya juga biar daripada kami berdua masuk neraka biar inya barang masuk surga jar ulun ke neraka. Jar Allah Ta'ala dermawannya ikam lah aja sudah aja. Nah bawa kawan ikam tuh ke surga nah ke surga berdua timbul
saking pemurahnya. Nah, ada juga lagi kisah masalah timbangan amalnya. Waktu itu Nabi, nah ini Nabi itu waktu itu mengisahkan. Jadi Nabi pas berdudukan kayak ini, nah mungkin sebutin kisahnya lagi, nah berdudukan tertawa sorangan Nabi, tertawa sorangan jadi sampai kan tertawanya Nabi itu kadang kayak haha tuh ada tertawa sebentongan. Nah dia bila tertawa benar senyumnya nih lebar. Nah, maka bila senyum lebar Nabi itu dia langsung kayak lampu, terang langsung tempat. Jadi Rasulullah ya sahabat, maaf yang tertawa aja. Apa gerangan yang kami hendak tahu? Ya Allah Ta'ala, nah aku dibukakan hijab melihat terjadi kejadian di hari kiamat. Ada berdua dari umatku, orang ini mengambil kedoliman lawan kawannya. Orang ini artinya kawannya ini mendoliminya bahari, lalu dituntutnya di akhirat, dituntutnya belum habis lagi hutang kedolimannya itu belum habis. Ujar kawannya aja, sudah habiskah kebaikan ikam? Iya sudah habis kebaikanku. Hutangku bang belum lunas lagi. Jadi orang tadi aja sebagai gantinya kejahatanku ke kawadah ikam. Nah, lalu kejahatan nang didolimi dipindah kemana? Dipindah kepada nang mendolim. Nah, lalu takkan neraka nang mendolim nih, pasar ke neraka. Nang didolimi tadi dibukakan istananya, megah benar dalam surga, macam ada bidadarinya, ada jar nang didolimi tadi, ya Allah ini istananya gesan siapa? Ujar Allah Ta'ala, siapa nang wani menukari? Beri istananya. Siapa yang wani menukari ya Allah Ta'ala? Ikam wani menukari. Ujar Allah Ta'ala, apa nang ulun harganya nih? Bila ulun hendak dapat istana ini, ujar Allah Ta'ala, maapakan saudara ikam na ikam dolim itu, maapakan aja. Pada waktu itulah, Masya Allah tuh rahmatnya tuh. Oh jaran orang tadi, kisahnya pian lah, belum mengisahkan tanah. Jadi ada, belum ulangnya lagi ada dua orang, nang satu dolim, nang dua terdolimi. Nang terdolimi ini minta haknya di akhirat, kayak haknya tadi. Jadi kebaikan nang didolimi, nang mendolimi tadi, nang diambilnya. Sekalinya belum habis lagi kedolimannya, belum habis lagi haknya. Kayak apa pulang jernih. Lalu kejahatan nang didolimi dipindah kepada nang mendolim. Nah lalu ditawari Allah Ta'ala tadi, nang didolimi tadi, itu nang ditawari Allah Ta'ala dibukakan, artinya istana nih megah benar. Ujar nang terdolimi tadi, nang didolimi ini akun siapa? Ujar Allah Ta'ala, siapa nang wani menukarinya? Oh siapa nang wani menukari? Ujar Allah Ta'ala, ikam kena menukarinya. Ujar nang orang tadi, dengan apa orang menukarinya? Ujar Allah Ta'ala, maapakan ku nah dang sanak ikam tu nah. Ikam purunnya artinya mengambil kebaikannya, ikam julung kejahatan ikam karena purunnya ikam tu artinya inya kan neraka ikam ke surga. Nah, ujar nah orang tadi, ayah sudah. Jakar bapak ulang ampuni asalon dapat ini, dapat istana ini. Ya kah, ujar Allah Ta'ala, istana ini kisan ikam, bawai kawan ikam nang menggalim tadi masuk berdua ke istana tadi. Lalu Nabi waktu itu menangis. Nah, menangis artinya bujur-bujur kita ini bila ada didolimi kita maafkan itu. Sampai di sana Allah Ta'ala pun maulah damai antara orang nang bakalahi. Nah ya Allah untung menyerong tadi ya. Banyak kisahnya lah. Ya. Habisnya mudah-mudahan habis, karena bila habis kitab ini hanya kita tarusakan fikih ulang, mbah ini fikih. Nah, karena kita bulan puasa, karena mungkin kita membaca fikih kena wudhu dulu, karena pas paparak harinya bulan puasa, nah bisa aja kita malincau ke masalah puasa. Nah kita parak sudah paling ya sebulan lebih lah lagi ya Allah. Nah terus puasa pulang. Sampai ke 10 nah ya. Cuma lagi. Nah, mana kemudian batu siapa lagi nya?
Nah, ada pun Sidin orang yang paling pertama kali mengambil kitabnya dengan tangan kanannya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Sidin yang berdahulu dapat catatan tangan kanan. Sidin yang berdahulu dihisab artinya Sidin Umar bin Khattab. Dan beliau mempunyai cahaya seperti cahaya matahari. Cahaya matahari. Artinya Sayyidina Umar dapat menerangi alam jagat semesta saking anunya Sidinnya. Abu Bakar kan ada dapat kitab, artinya kenapa jadi Sayyidina Umar berdahulu? Maka Abu Bakar di atas Sidin. Ujar Sidin, Abu Bakar ini masuk surga bighairi hisab, masuk surga tanpa ada hisab. Ujar riwayat yang paling berduri sahabat masuk surga siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena Sidin sugih, jadi talawas dihisab. Padahal Sidin sahabat telah masih jadi hisabnya seberat itu. Kedudukannya berapa ratus tahun ke surga juga bang Sidin artinya. Kalau Abu Bakar, beliau adalah kepala daripada 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab. Maka sama sekali mereka tidak mengambil catatan atau sama sekali tidak dihisab, sama sekali tidak ditimbang, langsung masuk surga. Karena Abu Bakar memang waktu peperangan Tabuk beliau menyedekahkan hartanya sebertaan. Ujar Rasulullah, napa naikam tinggali gesan anak bini kam? Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku tinggali Allah dan Rasulullah aja. Nah, selama Allah memberi aku rezeki, tidak apa-apa. Habis di tanganku, tapi di tangan Allah Ta'ala ada. Wah, nah itu kan. Insyaallah. Kemudian setelah Sayyidina Umar, ialah Abu Salamah. Abu Salamah ini siapa? Beliau adalah suami oleh Ummu Salamah sebelum Nabi. Salah satu istri Nabi ada namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Sebelum dikawini Nabi, laki Sidin siapa? Ya Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad. Dapatnya Rasulullah waktu itu. Kenapa? Karena Sidin membaca ada doa. Doa ini jar apabila dibaca di waktu dapat musibah, maka akan Allah gantikan dengan yang lebih baik dari musibah tadi. Sidin kehilangan laki Sidin, padahal Sidin saking sayang-sayangnya nih kada mau terpisah Ummu Salamah lawan Abu Salamah nih, makanya ngarannya aja sama Abu Salamah Ummu Salamah. Nah, imbah dapat doa tadi, ujar Ummu Salamah, inna lillahi wa ini doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, artinya ulun dapat musibah, gantikanlah dengan yang lebih baik. Jadi jar Ummu Salamah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Datang Abu Bakar melamar, ditolak Sidin. Abu Salamah lebih baik dari Abu Bakar. Datang Umar, Sayyidina Umar, ujar Ummu Salamah, Sayyidina Umar pun, Abu Salamah pun lebih harat dari Umar. Datang Rasulullah melamar. Nah, kalau ini kan mungkin artinya rahat Rasulullah pada Abu Salamah. Nah, ini doanya gue. Nah, ini doanya lah. Nah, bila kita dapat musibah, baca doa ini, insya Allah digantikan dengan yang lebih baik. Misalnya kehilangan sandal capal, karena dapatnya sandal yang paling larang apa namanya? Nah, tiger. Misalnya kehilangan inmek, misalnya nah kendaraan inmek, dapatnya karena dapatnya mobil karena jelasan baca doanya itu. Nah, tapi yakin ujung-ujung. Sidin kematian laki, dapatnya Rasulullah. Nah, Rasulullah ada lagi yang menandingi. Nah, kehilangan Avanza misalnya. Nah, dapatnya karena ke motor-motor. Ya, nah. Jadi apa doanya tadi? Doanya tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Nah, diulang kayaknya di barang itu di mana ya diulang? Dilatih di IG ulang enggak? Atau di channel YouTube ulang ada tuh. Doanya hendak aja. Nang Rasulullah melajarinya, soalnya bisa ujung dapat Rasulullah SAW. Nah, yang ke situ aja dulu lah. Nah, jadi tadi imbah ditimbang amal, pada ujung-ujungnya Pak melewati sirat mustaqim. Bila kau melewati sirat, akhirnya ke surga. Nah, melewati sirat itu pulang macam-macam. Ada yang kayak kilat, ada yang sekejap mata.
ada yang kayak angin, ada nang kayak berkuda, ada nang buka-buka na jogging, ada nang berjalan, ada nang bakaraut, ada nang hanya berjejak langsung abah, ada nang sana lagi sampai ke surga pak langsung. Nah ini yang nang sayang bener lah, sama jejak dong lagi, selangkah jurang lagi sampai arah otak neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dengan berkat membaca sholawat burdah dan ibadah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut, dan kita dimasukkan ke dalam surga, dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada segala hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian husnul khatimah, sesudah panjang umur, amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma anzil kitabana wa qur'ana ma 'amilnahu ila ruhi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti ajma'in wa ila ruhi masyayikhina mu'allimina walidina wa ummatina qurbatina wa jiranina wa ashabina ahbabina wa الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.